Angas oh, DJI. Ayan, pangatin ni sir. DJI drone guys. Ayan oh. Lakas yan. Pwede ba sir magdala ng missile yan? Yun na! Yun na! Yun na! Yan ang totoong drone. Hindi ka mukha ng mga peke. Tigi 1,000, 2,000. Grabe oh. Ayan na oh. Yan na! Lakas! Tingnan yun oh. Galing oh. Oh, ay gano ha? Wow! Taas na niya! Taas na oh. Ayan guys oh. DJI. Ito pala yan niya. So, Mavic 3T. DJI Mavic 3T pala ito guys oh. Line battery oh. 1, 2, 3, 4, 5. Ano pa 6. Yan oh, mga charger.